laga biswasi manu khan bi denomination ami khan ekta bible verse abo 1 Corinthians chapter 1 verse 10 verse 17 dak saishe hule ito 1 Corinthians chapter 1 10 to 17 di ami khan saina chaisu ami khata ra koi dibo ito karne ami laga phai ko kai khan apni khan machute alak na thakibi हुलिबी मिलिगना থাকিবি একটা আত্মা দে আমি শুনি পাই আছে ফল রাগদ কোনবা মানুহ ফল লাগা পিছিদে যাই আছে কোনবা মানুহ আপোলোস লাগা পিছিদে যাই আছে কোনবা মানুহ পিটার লাগা পিছিদে সাইফাস পিটার তেলা পিছি যাই আছে বাই ঈশ্বৰ লাগা কাউটো ভাঙিছে নাকি কইছে ঈশ্বৰ লাগা পতিটো ভাঙিছে কইছে ঈশ্বৰ লাগা পতিটো আলাক আছে ঠিক আছে itu matlab to ami khan itia laga je ami khan sai gina jaisule to apni kaune fall to crucify korisin naki apni kaune Peter to murisin naki apni la baptisma to Peter la naam de luisin naki nohi to kile ami khan machuti iman lara thaki ase goase olra sabse purana bimar tangor wala ami khan naga manu laga machuti he noigina Christians kala machuti bimar sabse tangor do itu denominationalism aro ekta bible verse puri dibo 1 Corinthians chapter 12 verse 12 aro jahari ami khan dikhi jabo for as the body is one ekta gao ekta he nisina holy parts alak hat suku kan nak alak thaka nisina itu nisna ishor laga chilakan ishor laga body to ekta ase only one body kile mane ami kan sob ekta atma de he baptisma loise ami biswas kori ase ami probe dikhi sanai CRC kan baptisma loa do ami bhabi ase takhan bi Paul laga naam di baptisma kuri ase bune to Quran hai bola baptist kan bi hai ami khan bi John the Baptist la naam di baptisma kuri ase Quran hai bola holi bi ami khan sob Isu kasala naam de ekta atma de ami khan baptisma loa laga kili ami khan laga machuthi iman alak kuri ase ho Paul bro ka to asigan hubi Pentecost kan hubi apni khan laga machude chakra ulai dibule laga manukhan kusigina ase kuna ami khan Romans chapter 16 di dikhe ase aru itu khan do ussa laga ishor ke serve kuran hoy ishor kam kuran hoy holibi niche laga pet kauni kura for the own appetite na niche laga pet kauni aru itu khan manuke thukai de ekta mitha kuda koina manuke thukai de kuna ami khan logode yade dekhi ase itu matlab to ki ase Isu Krista to kuntu laga denomination thakise Paul to kun laga denomination thakise Peter to kun laga denomination thakise John to kun denomination thakise takan sob to ekta Isu Krista ke he ekta baptisma ekta atma di takhan thakik na aise denomination to manobra puna laga isor rahe bible de akibra starting rahe that warning gurina aha laga hushar guride apni wala machute biswasi manu machude he olabude guna warning digna aha nisna aji ami khan laga machude itu laga propaganda ulai gina ekjun ke sabon na para ami ground itu ground ase hoilebi itu ground do pratana kurigina sapa kurigina isor laga jaga ami kan alak sanctuary una laga jaga ami yati khara kurna ami mulum to jane na jane mul ki koi do ambe cream lagai dia na kau dia lo cream lagan nisna ami kutan nokribo biya bali babi খুশি পাইলে পাবি আমি হোসা কথা কই দিব
আৰু আপুনি লা মন্দিৰ তো সঁচা আছে বিশ্বাস কৰি কিনা আপুনি চেঞ্জ কৰিছে আমি চেঞ্জ কৰিছো বুলি তো আমি খান নাগা মানুহখন বি এইটো লা ব্লেছিং পাব নাগা মানুহখন কি লগা জাতি হলিবি রিভাইভাল খান বাপটিস্ট খান লড়াই করা দেন দে ঈশ্বর লগা কাউ দে চকুম বেশি ঘুরি আছে দে 1954 রিভার রিকম আলহাবাদ ব্রাদাই itu Pentecostal movement itu luikina ahigina ta ekdam tongues brother khuda kuri ase prophecy kuri ase kandigina tai preach kuri ase kandigina pratana kura laga sumoi de manukhan ami khan Christian manukhan bra itu bujibo na parigina reverend rikam ke khetai dise pusti bra tai ke khetai dia pichi de Christian manukhan itu kini ahobo itu ki ase bujibo na parigina thakise holibi naka manu dangor nohoi isor dangor ase 1976, 1977, the Anaki Puside. First revival. Tangor revival. Itu laka Chuibra. Jadi ziliang nung dak pungchina ahigina. Tangor nakalin pura di revival kurina ahalaga. Hulibi amikhan manukan laga machude. Moon sapan dhakagarune. Christian do huishe. Hulibi born again Christian huagan. Christian do hoise holibi Bible na pura khan Christians achibi ami ede hutile kimon jon hat uthabo ami hotai din Bible pure guna Bible na pura laga Christian khan itu khan ulai gina takhan laga takhan machude ami tangor wala ami biship jane laga takhan larai kura dem de denomination do sturu kura se de satikan itu laga hatred to milibo na barado tati bra suru kura ase Christian manu khan bra reverend khan bra pastor khan bra deacon khan bra doctor khan bra Hindu khan bra suru kura noi to ishor kiman mon chukum hoy ase ami khan larai kura dem de revival khan do itu khan ki bishi over lamba jay dakhan ki kure ase na jane dakhan to bishi emotional ase revivalist khan ami khan to atma di kuri ase baptist khan ekdam suka kut pra suru kurise ami khan suru kurise to isur laga pacha khan ami isur laga pacha ase to apni isur laga pacha ase to ami to jin suru kurise to itu suru kurine isur kiman chukum hoy ase আমি ইমবাই লগা কুটা কোৱা লগা নহয় দেই হোল নাগালেণ্ড গৈ আছে আমি আও এৰিয়া টিভি ইটো লগা বিমাৰ ইটো লগা টিউমাৰ ইটো লগা কেঞ্চাৰ পৰা কিমান দুখ পাই নাই আমি খান হিমালয় এৰিয়াতে কিমান দুখ পাইছে সবচে ডাঙৰ টিউমাৰ ঈশ্বৰ লগা বডি দ্য বডি অফ ক্ৰাইষ্ট দে গাও ডাঙৰ থাকাটো ডিনোমিনেশ্যন আমি ভাল wala apni phal wala second tumor do ki ase second cancer do ki ase second cancer first cancer logote takat dia laga aru itu second cancer do ki ase bole to ami khan laga machote Christian khan la machote denomination laga chare gina revivalist bhi hobe Pentecost bhi hobe Baptist bhi hobe ki bhi hobe Christian church bhi hobe ami khan laga machote biswasi khan laga machote false prophet aru false teacher galdi shikai dia manukan aro galdi prophet kan isor laga prophecy kura kan 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4 edi ko ase ekta sumoy ekta haibo biswasi manukan ekta sumoy ahibo aro apni hussa laga isor laga kota to hunibo mon na jabo holibi nutani hunibo mon jay phali hunibo mon jabo phali hunibo mon jabo